Hi guys, ari kami guys, gatagay-tagay kami dito guys. Ubos ang amin pulutan na kinilaw ng kamatis guys. Tulo na naiwan guys. Ang pulutan namin is sikwat guys at saka patol. Ay, ano pala guys, kalabasa, pampalinaw ng mata. At karne ng baboy, oh, may buto-buto pa guys. Oh. Hello mga guys, shout out, shout out. Follow na lang nyo guys sila guys. Gwapo guys. Yan ang umahanap ng jowa guys. Oh. Yan ang nakaitim guys. Magandang hinahanap niya nga chicks guys. Oh guys oh. Hi guys, shout out na lang guys. Gang gang. Oh, banding muna kami guys oh. Para pampatulog guys. Isa lang bote guys oh. Para matulugan tayo na daan guys. Oh, dalawa namin yung kasama guys. Oh, talikod na lang guys. Kami na lang dalawa guys ang andito naghaharapan guys. Oh. Ah. Hello mga guys. Ayan ang isang vlogger guys. Yan. Paki-shout out na lang guys sa iyang account guys. Kay Robert Rivas guys. Paki-follow na lang daw guys. Follow na lang tayo guys. Let's go. Tagayan na guys. Dito muna tayo sa Facebook guys kasi yung akin Facebook guys nagbababa ng earnings ko guys. Kasi busy gid talaga ako guys. Pasensya na lang kayo guys. Dito muna tayo sa YouTube guys. Tulo na lang naiwan guys. Ubos na yung kinilaw na kamatis. Pag lumuwas sa pit atis. Oh, patols na lang guys, patols. Patola nga may lambat. Oh, tingnan niyo guys, oh, may lambat guys, oh, padako ko guys, oh. Yan guys. Guys, idikit ko yung mukha. Dito na lang tayo guys, magbalikan guys, oh. Oh, partner, sayo na yan, partner, oh. Tantasan natin, nagbulak na. Hindi natin yung pakita mukha ni partner kasi ayaw niya. Di mo makita si partner na ibukma ko niya print sa YouTube ay. Partner, di mo makita, bukma print sa YouTube. Oh, nagkakaratihan na sila ng tasa guys. Paligis-ligis sama si partner ah. Di mo na ipapanganay. Oh guys, oh guys. Shout out na lang sa Palainom.